आइए देखते हैं DTV न्यूज। थैंक यू सर। अरे फोटो लिवा देना हो गया। यहाँ है साहब, यहाँ है नमाज पढ़ के आते हैं। ये आगे पे फोटो ले सलीम कुछ नहीं कर अब आ जाओ, आ जाओ। नहीं आप लोग अंदर आ जाओ। दरवाजे बढ़िया जी। आपका टोकन दो ना। पैसे मिले आपको? हाँ मिल गया। मिल गया पैसे? अकबर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह उनको सेहत दे। अब हम गरीबों की मदद करें, आपको अल्लाह सेहत दे। बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से, आपकी तबीयत वगैरह कम होने के बाद మాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్. మేము వాటర్తో ప్రాబ్లం పడుతున్నాము, మాకు ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. जो भी सामान मिला बहुत बहुत शुक्रिया. History created by Shaheen Group of Institutions. Karthik Reddy has secured All India rank 9 and is the first rank holder in Karnataka State NEET 2020 results. Muhammad Arbaz Ahmed has secured All India rank 85 and is the third topper in Karnataka State. Shaheen Group has achieved exponential results in NEET exams. We are expecting 400 plus free government medical seats from Bidar campus only in NEET 2020. Admissions are open for long-term NEET repeater course 2021 batch at Shaheen Junior College, Charminar. Our academy are also at Malakpet and Aramgarh. Hurry up, limited seats available.